Merci de suivre Congo 26 TV. Nous sommes le 14 avril 2026. Voici les commentaires de l'actualité. Le mouvement initié par l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, Sauvons le Congo, a tenu un conclave à partir de Goma du 6 au 8. Nous allons aussi commenter sur les régions de la modification des constitutions par Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Batata ba mama bakaka badada msisahabu kulike kusubscribe na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Donc hizo unasikia nasema tutaongelea mkutano wa chama cha kinashimamiwa na Joseph Kabila, rais mstaafu wa Kongo, inaitwa tusaidie Kongo, Sauvons le Congo lugha ya Kimbombo, yenye ilikuwa Goma. Fanya meeting fulani ilikuwa Goma, gisi ya kujua kuwaza gisi ya nchi, na vile vile tutamalizia na kukataa kwa Vital Kamerhe na Jean-Pierre Bemba juu ya kugeuza kamati ya Kongo. Hizo ndio sije mbili zenye tutadeveloper hii magharibi ya leo. Donc gisi mnasikia nasema suivez d'abord cette vidéo et écoutez la vidéo et après nous allons développer notre topic comme d'habitude. Tolanda. Les membres fondateurs du mouvement Sauvons la RDC se sont réunis du 6 au 8 avril 2026 sous la présidence du président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. À cette occasion, ils ont examiné la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du pays, ainsi que les différentes initiatives régionales et internationales de recherche de solutions à la crise qui prévaut en République démocratique du Congo. Au terme de cet examen, ils ont fait le constat que le pouvoir en place a délibérément engagé le pays dans une dérive dictatoriale clairement assumée, caractérisée par une répression politique systématique et brutale, un musulman violent de toute voix discordante. Donc, huyo ni Joseph Kabila, huyo ni initiative ya Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu wa Kongo. Chama chenye inaitwa Sauvons le Congo, yani tusaidie Congo. C'est juste, bon, moi je ne sais pas, peut-être le Congo c'est le premier pays d'où unaona ancien président na yangali najimele mu affaire zenye shakacha. Je crois que le Congo doit être le premier pays. Na c'est le premier pays kwenye unaona watu bako vile ba malanda ngulu ngwaseni ba politiciens. Wale koleta ni ba malanda ngulu wanataka seni ba politiciens. Na nikiona wale ba politiciens ba Congo na kama taka example inakuwa na kataka sababu ni example vraiment ya inzi mainzi, sona mainzi na mavi. Tukisi na kama nakala na compare. Tu inzi inakuwa saa zote na pende de medeme kumavi saa zote na itaimaliza na itaifa kitu. Inadema na iko na nuka, haitasikia harufu kama iko na nuka. Inzi, unaona inzi inakia zuzu inadema kumavi zizi. Pardon. Ndio mimi naona kama wale wapolisi wa Congo na Congo. Je ne vois pas comment anasema Félix Tshisekedi, ancien président, mtu alikiaga na mabota kauchu, anatoka kule Rwanda yake. From nowhere Waingereza wanasemaka anafika mwele pays, banamfa le roi du pays, banamfa watu wanaza muabudu, anatoka millionnaire, anatoka naiba, anatoka na baua, anatoka na ribisha nchi, anafanya infiltration pays, anatoka anamaliza kama 18 ans pouvoir, après anatoka anakia rudia tena ngwaseme no angala nakia saidi ya ilinchi. Kuna mtu anasema oyo sikoi haiko tena komedi hii isha surpasser. Mimi nakaa nilikuwa ni pardon. Inayo. Donc unasema hii tena haiko komedi.
isha surpasser comédie. Wanapenda kia bandika jina seme Sauvons le Congo. Mtu mwalibakia ku pouvoir pendant 18 ans, anaibaka, anauwaka, anapiniraka, mais anakia bambia tena kama nonjo ule mtu anakia ba sauver. Na mtu alikuwa from nowhere. Mpaka saa hii origine na identité ya Joseph Kabila ingaliki flou mpaka saa hii. Hakuna mtu anaweza kuambia sema no, voilà comment histoire yake iko. Hakuna. Mais après kuwa na ba politiciens qui nitoka par exemple ni inji na mavi kisha inji iko na demandema kwa mavi. Après kuwa na ba politiciens ba moya ba ajabu ba politiciens hautayo abayogi moya kuongeza moya ni ngapi? Abayogi kwa moya kuongeza mbili ni ngapi? Ils n'ont pas l'idée. Bakakia bakaba légitimiser, muangalie batu bashanza shimama deja ngo aseme ndio banakia sauver pays. Mwe bino moko bomona. Ndio batu abo. Ndio batu bashanza shikala hapo ngocho banakia sauver pays. Botala nano bango. Kibambio tuambie bani wote tuambie origine yako abatakwambia. Itakuwa tivwa usiangalie uko xenophobie, acha kuangalia ku FCS kama FCS. Ndio watu wako nakiambia sema no, ndio wako na sheria sio ndio kwa défendre pays. Les ennemis de la République. Abo huyo moyo ule mweze nyaruka babo sinjo colonel wa Grano kama Grano. Sinjo colonel wapo. Leo ndio kana kia sauver Congo. Comme si piko mwenye eko na bambia wakitu sauver, comme si piko mwenye na wachunga. Donc mpaka saa hii abayiwaga kama no hakuna Kongole mwana wachungaka, mpaka saa hii abayiwaga mano kama biko contester na ba Congolais. Puisque je ne vois pas pourquoi et je ne vois pas comment anafima Félix mtu mwarisha bakia ku 18 ku pouvoir ungali unarudia ngosema kiongole tekia fans. Uliacha nini mubiro yenye kwenda unabeba? Na huko naona wale wa Malanda Ngulu, naona papa mzima. Na nakwambia siku na bibi na watoto iko nyuma yao, iko na wasutenir. Mpaka nasema aba watu ni roho mbaya, ni kuchanganyikiwa, ni pepu, ni kukosa zamiri, ni watenda maovu, ni watenda zambi, wala ni banani. Na banayua bie kama hata Biblia inainsiste hakuna jiwe itapanda juu ya jiwe nyingine. Hakuna jiwe itaota juu ya jiwe nyingine. Hivyo yuko napenda bashaka bambie hivyo mwakilia bashayua kama hivyo ndio ba expert. Donc ba expert mkuharibisha lakini banaka hivyo par rapport ya nani par rapport ya nani hapo ya confiance banajipatia hapo piki. Banaanza si ni leader. Sikao unawaona pale wale leader kisha unabashimamisha unawambia nje hebu njoo hapa na mie njoo huyo. Kisha mnatutia ba Kongole pale. Ndio tena mbio Kongole sasa yabataka kwa niko. Juu sina lari mie. Banaenda kwa lari. Kisha wanatilia hebu njoo hapo na mwezi nyaruka pale na Joseph Kabila Kabange pale kisha na mimi pale. Kisha mnaniambia sema tuongelee ba Kongole. Tuwaongelee politiki ya kweli. Unaona ba Kongole watapenda wasikie nani? Kongole gani anaweza sikia mwezi nyaruka huko miniko? Kongole nani anaweza sikia Joseph Kabila kweniko? Kongole mwanaweza penda msikie Joseph Kabila juu franga zikuwe na harufu. Na franga zikuwe na haya. Nule mwiko na bizaa makuta. Mais kibiji kuongea. Tuongee vitu visiviko kisi pays inapaswa ku. Donc wale ba jamaa abesifika. Pourquoi? Puisque ni wanea hakuna vinaweza kufanza. Mu 21e siècle on a pays yenye basha gérer viengali na fanana. Pays ni ya kwanza kunjala. Pays ni ya kwanza kukaukiwa. Pays ni ya kwanza kupauka. Kongo mtu anakulaka shibe mpaka siku palipachikana kilio quelque part. Ndio mtu anakulaka ashibe. Ndio mtu anaenda anakunywa kale ka soda. Kale ka soda no kale ka soda kamchupa kama kanakuwa kama 300 mg. Kale ka ndio mtu anaenda kulia mpaka kukilio. Ndio mtu unasikia kama no na ule kula nyama ilikuwa inapigwa na mafuta. Mais huyu mtu anajipresenter ngo sema no ni leader, waseme no walikuwa president, ngo no ancien president mpaka unamuuliza kauyu ya ancien president ya yuagi aulizege habari ya wengine ba ancien president. Bazingine mapays comment wanajikomporta par rapport à politique ya pays yabo. Tout ça pourquoi? C'est puisque ils sont là juste pour
protéger l'homme le plus fort de l'Afrique, Kagame. Ndo biko pale banakia pa ni juu kupenda kutudesorienter, tusimuone tena kama ni yeye, tuanze baone hivyo kama ndio problem. Na telemaki wanakutana na shie kama roho tena ndio vile tuko na kalkamana mbele yao, jua ni kama tuko connected, jua hiyo kama ndio tutapata franga zangu mie za nchi yangu mie. Mbele nisipate access kwa zile franga, ifo nikie kuabudu, ifo nikie piga ngoma ipasuke na lani kwa naomba na nipige pendo pasuke juu nisipate. Koma bali tu transformer. Sasa banakia biko na shida comprendre kama si tuko generation moya yenye ais kamata ile innocence. Si donc tuko generation moya yenye ile blague tushakatia pembeni. Si yu kama vraiment biko na comprendre ile. Sasa haya hiyo abana na kufanza vile biologiste biko na vize nini, na waza kama biko na vize dialogue, jo bakivize dialogue msababu kama palikuwa kama FCC kama na cash. Donc ingali ile habari ya bibi na bwana, babibi na bwana tena bakutane kumeza moya baongee tena kisibata nyonga, kama tampa tena kama ni 20 kama ni santa anyonge tena bakunyonga, ndio benye bikwemo. Me hakuna bibi kwemo bwaseme ndio bitafanyia bakongole bya mzuri. Mtu mmoja kufa alikuwa na banyonga, leo ashakuwa bangi ya zamani ikageuka ya mpya je, wala bangi ikageuka kuwa sombe je. Bangi na bakiaka bangi na sombe na bakiaka sombe, ndio reality yo neza bambia. Donc ni batu benye habiko nasikia haya na ni batu benye habiko wabo kule. Ebo masikio kutuba pateka kazi tu. Na si on n'allait pas les laisser. Chaque fois on viendra ici à la toile pour marteler. Kama tahama au moins essayer de marteler. Hard, very hard. You're going to be knocking them, hitting them very hard. Parce qu'on ne peut pas les laisser ici. Bako na cheza na inchi na tuko pale messieurs. Tuwezi bacha vile. Non, nous devons les... Donc, nous devons faire tout possible juste pour leur dire la vérité. Voilà, oui, hakuna bioneza fanza, hakuna biompia vitu na kuyuweko, donc wosha kwa pale tu. Juu bibi kwemu biko na bezwe baende bavinye bakituletea bangana ile maidea ya kutuletea mashine à voter. Ndio bayu kama takuwa na chachia hapa. Ndio nachana na baba bololea atasema na chachia tu. Bienyeshi hatuwezi tika. Na ndio realite ile. Mais ukiwaona wote vile hakuna mwenye naweza sema kama asha traverser vitu asha traverser hata citoyen congolais. Hakuna. Ni bote les hommes qui viennent quelque part ni bako pale juu ya makuta, juu ya piage, fukulamuka bodi ya kolala. Ndio habari. Jean-Pierre Bemba na Kamer ndio ingali ile hali tu. Nile habari nabambia ni politiki ya Kongo inakuwa ni ile habari ni hizi na mavi. Hizi ipendeka chike kuko mavi. Hizi na wakia kuko mavi saa zote. Anasema kama yeye waliopose kwa idée ya kusema ba modifier constitution, va changer constitution. Mais est-ce qu'il viko tombia ni kweli? Est-ce que kuna ile nguvu? Jean-Pierre Bemba tuna problème za iko nazo. Est-ce que anaweza kukatala kweli? Kameri yeye bashamaliza. Est-ce que anaweza kukatala? Ni ma question qu'on a posé. Na kama alikatala pourquoi iko nakatala? Ni ma question qu'on a posé. Mais banasema kama hivyo alisema ile ya kumodifier constitution ataki juu Félix yeye iko na besoin vouloir ou pas à modifier constitution afficher mpaka 2034 gisi msikia alisema ile siku asanza tu préparer psychologiquement na moralement kama no 2024 angali na projet alisabu yalifanza wakati ilikuwa mingi alikuwa fabia mingi kwa bia kuacha na maliza. Basi ndio ba police mko natuambia hapa. Mtu mwenye anapenda gérer pays, en même temps anapenda kwanza aibe kwanza franga zote kwanza nzifitika. Comme ça tamaza franga za nchi. Donc unapenda kitu, unapenda contraire ile kitu mwelisa.
kuna kia pili kama ni president kapiko nafanza anayo kama hakuna vitu nafanza kaitu kia danganya watu nishaanza jenga barabara Uvira anaenda jenga kana banda mwanga mkabulimbu barabara kama ya 10 cm wanakuwa fuyo watu wasinzi tena walijenga barabara yeye ni beto yeye alishange yange kwa yeye barabara ya wapi ile kanjo barabara inakuaga vile na mwakwambia kanjo barabara inakuwa vile ile sio barabara ile kale ni kanjia kama kuna pendo angalia mapei afrikezi hivyo wanajengea barabara ifuna angalia pesa bila Afrika angalia sio wanajenga barabara na uangalie barabara ni nini. Ile ni kanjia kakwende mu watu wanaenda kwa mashamba na miguu wako na pitemo hakuna barabara aba jamaa hawezi bajengea barabara juu iko impossible mtu akona investir franga zake mkatari aende uza manyumba Katari auze manyumba Londres auze manyumba Moscow auze manyumba Paris auze manyumba Etats-Unis chuko mbingo semeno atajenga barabara ya Uvira juu kule Uvira takia yake kusikukani wala abijenge barabara Kinshasa puisque Kinshasa takia yake kusikukani Kinshasa na kiaka nile wakati juste ya mtu kwenda kumvillage yako kwa vacances mais kwake ni kule kwa wazungu kwa matala zinawaka biwe babana uweza kujenga kisi wazungu wanajengaka biwe babana uweza kuwasha matala biwe banaweza uweza ni kuiba yu franga banaiba kai na ndio maana niwaambia kama bale balibane bote mnaona Kinshasa kila swandiza politicien iko na wake mwenye anamsaidia kutransfere franga kusitoa mle Kongo kuzibeba nje kwenda muzia vitu nje comme mlionaga ile kaya ya Jamali ndio bale balibane bashabakili donc baswandiza politicien congolais hivyo balitika kuacha yabo inchi kuikamata kwenda cha mikono kwa naiba franga na kupacha balibane babebe ndio baonesha kama biko na akili ya mingi make kwa hapo ndio development ndio maele ndio civilisation ndio balenda ku university kusoma haikisia kuiba franga peuple asiyo voilà watu wenye kuna chunga ngwaseme piko bangali batafanza bale watu yote bala kuna vingana zaweza kufanza bale watu yote bale na kama piko wengeza weza kufanza kama mko mnaviona amuki mko nachunga wote mapembe ndio bafanizi lakini kama mko chunga sasa batafanza jinsi mngana wanaona vile donc mweko na pia kufanza fanze tu ni siku ya kiyama ni siku ya iskurti wala nilikuwa na mimi msahau kulaki na kusubscribe tunaona tena bye bye.